हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण माने केमिति अछंती? आशा करूछि बहुत भलरे थिबे। आउ मु भी बहुत भलरे अछि, खुशी रे मध्ये अछि। आ किछि दिन हेलाने मु वीडियो छाडी पारिनी, जाकि मो देह टिके खराब थिला। आ किछि प्रॉब्लम जो मु वीडियो छाडी पारिनी, तो आज ठो आपनका सहित डेली शेयर करबी वीडियो, किछि न्यू रेसिपी सहित आ किछि नुआ जगह भी शेयर करिवार अछि, वीडियो करिवार अछि, आ ब्लॉग्स भी बनेवार अछि। आपनका सहित डेली आपनका सहित वीडियो शेयर करबी। तो आपण निहाती मो वीडियो को देखुथिबे, गोटे लाइक कर दोथिबे, कमेंट और शेयर करिया को निहाती भूलिबेनी, शेयर करिवे। आ पाखरे थिबा बेल बटन को निहाती प्रेस कर देबे, जहा कि बनु मु एठी गोटे ड्रेस देखी, कुर्तीटे बहुत पसंद आसला। थार्ड जो ड्रेसटा सहीटा बहुत बढ़िया। तार प्राइस थिला 665 टका। पैसा अनुसार बहुत बढ़िया होता कुर्तीटा। ଗୋଟେ ସବୁ Setelah udah ah 157 ada mulai setelah हाँ itu tidak kok kan ini itu tidak kok kan ini
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ରାଗ ହେଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ହଁ ହଁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଯେ ସରିଲାଣି କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହଁ କେତେ ଆଣେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପପକର୍ନ ଭଲ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଏ ମୁଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଇଏ ଆସ ଦୋନ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଏ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଆମର ବୁଲା ହେଲେ ଯେ 20 honey 20 Diman price 40 Kalau saya ada hari ya sabun ini kan mau sampo dia sini baru sih sabun lo kalau ikut dia basan magaranya salana Customer announcement. Thank you.